янга бисёр зебо. маъқул шуд. нафаҳмидам. янгара мегум бисёр зебо маъқул шуд. ака ин чӣ хеле гапзанӣ аст? ман ягон чиз нагуфтам. аксҳои шабангиро мегӯям. янга дар инстаграм мондед ку маъқул шуд. ту ҳам дидӣ ку лайк монди. ҳамонро мегӯям. комментария дар омада хон. ҳама мегӯянд. ман зинда хостам гӯям. аз ҳад нагузаронед. چی باید کرد تا ناموس شما بیدار شود؟ چشم شما باز شود؟ بله، شاید سخت رسد. امروز سخنان من تو را درد کنند، فردا سخنان من تو را مرد کنند.